Bismillahirrahmanirrahim. Sumatera Utara tekun berkarya, hidup sejahtera, mulia, berbudaya. Agus Salim Nasution Mandailing University. Magnum Opus. Arahan dari pendiri UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution. Pihak Rektorat Dekanat Jurusan Program Studi, Staf Pengajar, Mahasiswa, Mahasiswi, Regenerative Generation, Generasi Boomer, Generasi X, Generasi Milenial, Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Gamma, Gen Delta, Generasi Epsilon, Generasi Sigma, Generasi Upsilon, Generasi Omega, UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing yang saya banggakan. Directorate Dance Department Studi Program Teaching Staff Students Regenerative Generation, Boomer Generation, Generation Chris, Millennial Generation, Gen Z, Gen Alpha, Beta Generation, Gamma Gene, Delta Gene, Epsilon Generation, Generation Sigma, Generation Upsilon, Generation Omega of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University, that I am proud of. Kisi-kisi materi UANMED, Kuliah Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, Electronic Teleconference. Untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, dengan misi abadi untuk perdamaian abadi dunia. 24 Mei tahun 1997 Masehi, hari Rabu, untuk Kegubernuran Sumatera Utara dari penjadwalan lini masa UANMKS MED Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, kuliah sepanjang masa Electronic Teleconference tahun 1997 Masehi ke saat ini tahun 2026. 971 tahun secara arus mudik dari kota Medan, reinkarnasi ilmu Asia ke wajah dunia internasional global bumi, mewarisi peradaban dengan amal jariah, ilmu yang bermanfaat sebagai tanggung jawab moral kita untuk generasi ke generasi mendatang, untuk perdamaian abadi dunia, khususnya untuk rakyat Provinsi Sumatera Utara. 24th of May of year 2197, Wednesday, for the Governor of North Sumatra from the timeline scheduling of Agus Salim Nasution Mandailing University, lecture throughout time, electronic teleconference, year 2997 AD to the present now, year 2026, 971 years. Through the homecoming flow from the city of Medan, the incarnation of Asian knowledge to the face of the global international world of deity, inheriting civilization with amal jariah, beneficial knowledge, as our moral responsibility for future generation, for eternal world peace, especially for the people of North Sumatra Province. Universitas Agus Salim Nasution Mandailing UANM, Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian, Jurusan Teknik Pertambangan, matrikuliah Rabu, 24 Mei tahun 1997 Masehi. Agus Salim Nasution Mandailing University, ANMU, the Faculty of its Science and Technology, the Mining Engineering Department, lecture material, Wednesday, 24th of May of year 2997 AD. Lampiran 1 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang standar kegiatan usaha pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko
sektor energi dan sumber daya mineral. Appendix 1, Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources of the Republic of Indonesia, number 7 of 2026, concerning standard for business activities in the implementation of risk-based business licensing in the energy and mineral resources sector. Standar kegiatan usaha perizinan berusaha sektor energi dan sumber daya mineral, standard for business activities in the energy and mineral resources sector. Subsektor mineral dan batubara, halaman 211, Minerals and Coal Subsector, page 211, standar kegiatan usaha berupa surat izin penambangan batuan, halaman 229, Business Activity Standard in the form of a rock mining permit, page 229. Number surat izin penambangan batuan. KBLI, klasifikasi baku lapangan Indonesia, penggalian batu kapur, gamping, penggalian kerikil sirtu, penggalian pasir, penggalian tanah dan tanah liat, penggalian batu, pasir dan tanah liat lainnya. Standard Classification of Indonesian Field, limestone quarrying, gravel excavation, rock sand excavation, soil and clay excavation of stone, sand and other clay. Ketentuan kewajiban, obligation provision, kewajiban pemegang SIPB, surat izin penambangan batuan, obligation of the holder of a rock mining permit. Menyusun dan menyampaikan dokumen perencanaan penambangan, preparing and submitting mining planning documents, melaksanakan kegiatan usaha penambangan dan produksi sesuai dokumen perencanaan penambangan yang telah disetujui, carry out mining and production activities in accordance with the appropriate mining planning document. Dalam melaksanakan kegiatan usaha pertambangan harus sesuai dengan standar khusus, standar nasional Indonesia, standar kompetensi kerja nasional yang telah ditetapkan sebagai standar wajib di sektor pertambangan. The conduct of mining business activities must comply with special standard, Indonesian national standard, and national work competency standard that have been established as mandatory standard in the mining sector. Tidak melakukan kegiatan penambangan di luar koordinat dan peta SIPB, surat izin penambangan batuan. Not conduct mining activities outside the coordinates and map specified in the rock mining permit. Melaksanakan pemenuhan kewajiban keuangan dan atau pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Fulfill financial and or local tax obligation in accordance with the provision of laws and regulation. Menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak atas tanah sebelum melaksanakan kegiatan penambangan. Settle land rights with land rights holders prior to carrying out mining activities. Melaksanakan kaidah pertambangan yang baik, good mining practice, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Implementing good mining practices in accordance with the provision of laws and regulation. Mematuhi segala kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan comply with all other obligations in accordance with the provision of laws and regulation, and tidak melanggar larangan yang telah diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Does not violate prohibition established in accordance with the provision of laws and regulation. Halaman 232, page 232. Agus Salim ST bin Abdurrahim Nasution, pendiri UANM, Universitas Agus Salim Nasution Mandailing, the founder of ANMU, Agus Salim Nasution Mandailing University. Jumat 12 Februari tahun 2010 Masehi ke Jumat 26 Desember tahun 3000 adalah penjadwalan kuliah umum UM Universitas Mandailing untuk UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing dari Rabu 31 Desember tahun 3000 Masehi ke saat ini adalah penjadwalan
kuliah reguler UANM Universitas Agus Salim Nasution Mandailing. Terima kasih, thank you, alhamdulillahirabbil alamin.